Final score 7.70. Haridev from Kerala. The final score 7.40.
The final score 7.27. Danshyam from Jharkhand. The final score 7.98. Polim George from Manipur.
B group Tai Chi Kwan female lineup. B group Tai Chi Kwan females lineup. Sai Daniel, Karnataka. Sai Daniel, Karnataka. The final score 7.23.
तेलंगाना आया नहीं क्या? आया नहीं ना, एक ही है, दो है, तीन है। हटाओ सालों को, भगाओ सालों को। Vaishnavi from Telangana. Vaishnavi from Telangana. Tai Chi players, ready with your song. Konda from Telangana. Medeshwar Konda from Telangana. Tai Chi music.
विवेक मंडल हरियाणा बी रेडी। पाठी नानी आंध्र प्रदेश रेडी। पोंडिचेरी रेड साइड। थोंगम लिसन, मणिपुर। सभी खिलाड़ी ध्यान दें एक बार। थोंगम तावलू। मणिपुर रेड साइड। तावलू का शूज 7 नंबर शूज, तावलू शूज किसी बच्चे का चोरी हो गया है। अगर किसी को मिला है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उस बच्चे को लौटा दे। और बच्चा बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो रो रहा है भाई। अगर किसी भी बच्चे को तावलू का शूज येलो कलर है, किसी को मिला है, नया शूज है बिल्कुल, तो प्लीज लौटा दे। थोंगम मणिपुर। मणिपुर मणिपुर -70 kg थोंगम। ओके रेड साइड। संदीप वेस्ट बंगाल। संदीप वेस्ट बंगाल। ओके ईश्वर सिंह राजस्थान रेड साइड। साहिल सुल्तान J&K। ओनली 2। ये पीछे आ जाओ बैरियर से। हेलो Vaishnavi, your final score 7.10. Kunda, your final score 6.80. छत्तीसगढ़ वॉलंटियर। Bavadani from Tamil Nadu. छत्तीसगढ़ वॉलंटियर। Prashi Maghavar from Rajasthan. चेंज। बाउट एंड राउंड विनर्स ब्लू साइड। भाई डॉक्टर कहाँ है? कोई भी नहीं खड़ा उधर ना, वो देख खाली पड़ा उधर। डॉक्टर एरिया बोलाओ फटाफट उन्हें। Music. After 70 kg, 75 senior player will be ready. Assam, UP, J&K, Pondicherry, Chandigarh, Tripura, Karnataka, Bihar, Haryana, MP, Manipur, West Bengal. Change. Round winner, red side. Pondicherry, निरंजन, Pondicherry, ये इस एरिया को खाली कर दो भाई, आगे आओ ना फिर आप।
ये एरिया खाली कर दो भाई। Pondicherry only two, only two. पार्ट एरिना नंबर पे 1 पे एक बार आना। पार्ट मिस्टर पार्ट एरिना नंबर 1 पे आना। महाराष्ट्र चलो जल्दी। Bout winner blue side. Manipur, thumb up. वेट। मणिपुर की फाइट है, मणिपुर की फाइट है भाई। कहाँ आ गए तुम? नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट। वो खड़ा तो है मणिपुर वाला। J&K ओनली टू, फिर बाकी को पीछे कर दो यार। ये देखना पीछे जगह नहीं दिख रही कोई। हेलो, थोड़ा जल्दी से
जज नंबर 2 के पीछे जितने भी बच्चे हैं इधर हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ उधर। ईश्वर राजस्थान, नेक्स्ट भाई। जेरलोंग आसाम रेड साइड, जेरलोंग आसाम रेड। सौरभ यूपी, सौरभ यूपी। कन्नू कुमार जेएंड के रेड साइड। प्रेम कुमार पांडेचेरी ब्लू साइड। Tamil Nadu final score 7.42. Rajasthan final score 6.75. 5. Rajasthan, the final score 6.75. Nishan Chaudhary, Uttar Pradesh. Rajula, Assam. kg. Jerlong, Assam red side. Jerlong. Jerlong, Assam. Assam team coach manager. Jerlong, Assam. Saurav UP.
J&K. Sahil Sultan. After this bout, Zirlong, Assam. Assam कौन है? Assam. Ready? Saurav UP. Red, blue side. Kannu Kumar J&K. Kannu Kumar J&K. Ready? Prem Kumar Pondicherry. Kesav Chandigarh. Red side. Felit Tripura. Felit Tripura, blue side. Felit Tripura.
मनु कुमार फ्रेंड के प्रेम कुमार पौंडीचेरी The final score for Chandigarh 5.57. केशव चंडीगढ़ रेज योर हैंड केशव चंडीगढ़ प्रेम कुमार पांडेचेरी ब्लू साइड विनोद कुमार बीए कर्नाटका विनोद कुमार वेदांत सलोक फ्रॉम बिहार ब्लू साइड वेदांत है वेदांत बिहार टीम कोच मैनेजर रेडी चिराग हरियाणा रेड साइड समीर एमपी ब्लू साइड राकेश मणिपुर निखिल कुमार वेस्ट बंगाल ब्लू साइड बी रेडी ऑल The final score 7.73.
Ilai Lakshmi Sai. Hello. Hello. Judge number 4. Hey, now, छोड़ दो. B group Tai Chi Kwan boys line up. B group Tai Chi Kwan boys line up. विंडो पे बैठ जाओ, उधर खड़े नहीं होंगे. Hello. Round and bout winner is red side. After 75 kg, 60 kg weight,
सोनू इरफान जैन के टेक्निकल After 75 kg, 60 kg, below 60 kg, boys be ready. The final score 7.03. B group Taichuan Nil. Mohit Haryana red side. Prem Singh white blue side. Vivek Dubey Delhi red side. Alok Sarkar West Bengal blue side. Ritik Reddy from Telangana. Ritik. Sujan from Tamil Nadu. Music. Bound and out winner, red side. इरफान जैन के हेलो इरफान जैन के टेक्निकल ऑफिशियल इरफान जैन के टेक्निकल ऑफिशियल हरियाणा समीर पाठक एमपी
First round, red side. After Tai Chi Chuan boys, B group boys and girls, get ready. Vivek Dubey, Delhi. Vivek Dubey, Delhi. Delhi team. Vivek Dubey. Final score for Telangana 6.80. Prem Singh Bhai. Aloke Sarkar, West Bengal. Devrat Yadav, Odisha. Devrat Yadav, Odisha. The final score 6.95. Yashwat Singh from Rajasthan. Arshit from Rajasthan. Petala, Arunachal Pradesh. Andhra Pradesh, sorry. Petala, Andhra Pradesh. Red side. Sundal Rawat, Chandigarh. Blue side.
यादव साई, देवव्रत यादव ओडिशा, The final score for Raj Raj Singh is 6.42.
The final score for Arshit 6.23. Mohammad Fasil from Kerala. Arjun from Punjab. Arjun from Punjab. Punjab. Arjun from Punjab. Sai. First round, red side. Music. एक ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का बैग गुम हो गया है, किसी को मिला हो तो नोट दे दे। ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का एक बैग चोरी हो गया है, गुम हो गया है। दिल्ली, विवेक दुबे।
हेलो, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। नाडा टीम पहुंच चुकी है। कोई भी बच्चा इधर उधर जिसका भी नाम लिया जाए वो ध्यान रखे अपना। डोप टेस्ट के लिए रेडी रहना सब। जिसका भी नेम आएगा वो ध्यान रखना अपना। The final score for Kerala 6.65. The final score for Sai 6.73. Odisha Daushu female lineup. B group Daushu female lineup.
Final score 6.90. B group Daushu the final score 6.59. Group B Daushu female Saumitra from Tamil Nadu. B group Daushu boys line up. B group Daushu boys line up. Final score 7.13. Ruaniyat from Kerala. Janvi Kumari from Jharkhand. Janvi Kumari from Jharkhand. Janvi Kumari from Jharkhand.
Final score 6.93. Janvi Kumari from Jharkhand. The final score 6.00. B group Daushu boys.
रमेश मुंडा ओडिशा B group Taichijian female lineup. रमेश मुंडा ओडिशा B group Taichijian Below side. female lineup. ओडिशा टीम कोच रमेश मुंडा ऋषि कौशला J&K रेड साइड अरुणाचल प्रदेश सीजन अरुणाचल प्रदेश सीजन ब्लू साइड The final score is 7.09. Navraj Deep from Punjab. मचर Sai Daniel Karnataka. Sai Daniel Karnataka. फर्स्ट राउंड रेड साइड J&K थोड़ा सा पीछे हो जाओ पीछे कर दो सबको अभी फाइट नहीं है थोड़ी देर में फाइट होनी पीछे कर दो सबको जिसकी फाइट आएगी वही आना आगे और उसके साथ टीम कोच हाँ बाकी उधर कोई बात नहीं उधर बैठो बाकी पीछे हो जाओ एरिना पे चढ़ाऊं सबको तेजा सर उसको खड़ा कर दो उधर हो जाओ झारखंड ओनली 2 बैठ जाओ आप भी कर्नाटका ओनली 2
बाकी पीछे जरा सब। Vaishnavi from Telangana. Madheshwi Konda from Telangana. डॉक्टर की टेबल के आगे जितने बैठे हैं पीछे हो जाओ या बाहर हो जाओ उधर से। आरिफ सर, Madheshwi Konda from Telangana. आरिफ सर, इनको उधर कर दो, इनको उधर कर दो। Bavadarni from Tamil Nadu. डॉक्टर के आगे बैठा दिए सारे, उठो उठा दो वहां से, खड़े हो जाओ ये वहां से, उधर हो जाओ बेटे उधर। JNK पीछे हो जाओ पीछे। This bout, Telangana. Next to next fight, Manipur. Next 7, Rajasthan. Lakshman Kumar Mato. Next fight. Ramesh Munda, Odisha. रमेश मुंडा, रमेश मुंडा उड़ीसा। ऋषि कौशला JNK, लेफ्ट साइड, ऋषि JNK आगे आ जाओ। चेस्ट गार्ड बन के एक बंदा चेस्ट गार्ड बन के आगे आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
The final score for Telangana 7.02. The final score for Tamil Nadu Change. Round and bout 7.07. winner is blue side. नहीं आएगा वो नहीं आएगा डॉक्टर के पास ले जाओ. Prashi Maghavar, Rajasthan. Nisha Chaudhary, Uttar Pradesh. तेलंगाना. Nisha Chaudhary, Uttar Chhattisgarh. Pradesh. नेक्स्ट है आपकी. क्रॉस. छत्तीसगढ़ नहीं है Ashita सर. Reddy, Andhra Pradesh. छत्तीसगढ़ नहीं खेल रहा. नेक्स्ट. मणिपुर. दक्षरण राजस्थान. कॉल करो.
क्यों बेचारा हम दुखी करें? Final score for Rajasthan 7.15. Bout winner, blue side. The final score for Andhra Pradesh 6.23. Tabjula Sai, Andhra Pradesh. Rujula, Assam. Ahana Singh, Jharkhand. Dolina Devi Sai. IGGN boys line up. IGGN boys line up. कर्नाटका अहमद शरीफ कर्नाटका अहमद शरीफ ब्लू साइड रणवीर सूर्यवंशी छत्तीसगढ़ आयुष हरियाणा
Suyes Maharashtra 14 kg. Suyes Maharashtra red side. Pankaj Nyan from Bihar blue side. The final score for Assam 7.42. Mohammad Misal AL Kerala. Mohammad Misal AL Kerala red side. Be ready, यहीं रहना, ज्यादा दूर मत जाना. राजेंद्र गुजरात. राजेंद्र गुजरात. The final score for Sai गुजरात. 7.55. राजेंद्र. राजेंद्र. Lalia Devi from Sai. राजेंद्र सिंह. सीनियर नहीं ये सुयेश महाराष्ट्र. सुयेश. प्लेयर को आगे रखो ना, प्लेयर को आगे रखो, प्लेयर को आगे रखो. ये पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ. उठाओ यहाँ से. कौन? ये सोने की जगह है. डोंट स्लिप है. सभी को उठाओ उधर से जिसकी फाइट नहीं. हटना. ओनली 2. इसको खड़ा करो. ये क्या नाम है इसका? ये बाहर आओ. जो 2 से ज्यादा होगा तो एडमोनेशन मिलेगा आपकी टीम को. मैं इसको खड़ा करो. कौन सी टीम का है ये? नहीं, इधर से प्लेयर आएगा. जब मैच होगा तब कोच आएगा. नहीं, कोच भी पीछे रहेगा. Taitijan boys, come here. All Taitijan boys, come here. छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़. इसको बोलने इधर नहीं आना चाहिए कोई. खाली सिर्फ प्लेयर यूनिफॉर्म में है तो उधर आने दो, अदरवाइज नहीं. कोच भी बाहर रहेगा तब तक.
Bound and bound winner is blue side. Omkar Bhomik, Assam. Rahul Nagi, Punjab. Only two. After this bout, निखिल सोनी, आगे आ जाओ, फ्रंट में आओ ना इधर, यहाँ पे आ जाओ इस साइड, जो भी प्लेयर रेडी है वो आगे आ जाया करो। हैं? कुछ नहीं वेरा है सर, लंच का कोई टाइम है अपना? पूछ रहा हूँ, कंटिन्यू बिठा दे फिर ना, मैं तो The final score 7.27. B group Taichi Jian male. अहमद शरीफ कर्नाटका, अहमद शरीफ Sujan from Tamil Nadu. यहाँ फ्रंट में आ जाओ, प्लेयर को भेज दो Yasraj पहले, Singh from Rajasthan. प्लेयर को आगे भेजो पहले, प्लेयर को आगे भेज दो, प्लेयर को भेज दे, प्लेयर जस्ट नाउ। रणवीर सूर्यवंशी छत्तीसगढ़, आगे आओ, फ्रंट में रेडी हो दो। Only two. Change. Round and boundary in that side. Nikhil Soni.
साथ भाई साहिल साहिल फ्रॉम वाई रेड साइड बैंकरिंगलंग फ्रॉम मेघालय कपीस चेंड के रेड साइड कपीस रेड साइड कुंदन दिल्ली ब्लू साइड केरला गुजरात ये 52 kg की अनाउंस करी मैंने रेडी रहने के लिए बोला Final score for Tamil Nadu Soria 7.13. UP red side हिमांशु पांडे राजस्थान ब्लू साइड अरुण ए फर्नांडिस कर्नाटका प्रिंस कुमार झारखंड ब्लू साइड अरमान हरियाणा रेड साइड अनुज कुमार तिवारी साई ब्लू साइड चेंज राउंड एंड बाउट विनर इज ब्लू साइड So yes, Final Maharashtra. score for Rajasthan 6.88. Pankaj Bihar. Arshit from Rajasthan. Pankaj Bihar. Hello. Muhammad Fasil from Kerala.
हेलो, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए। नाडा टीम पहुंच चुकी है, तो कोई भी किसी भी प्लेयर का अगर नाम दिया जाए तो वो इधर उधर ना जाए प्लीज। नाडा टीम पहुंच चुकी है, सभी ध्यान रखें अपना। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपकी चैंपियनशिप में नाडा The टीम आ final गई score है। for Rajasthan जिस बच्चे का 6.63. जिस स्टेट से नाम मिलेगा वो डोप के लिए 0.63. एरिना नंबर 1 पे रिपोर्ट करेंगे। आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, यहां पर नाडा टीम आ चुकी है। जिस बच्चे का नाम मिलेगा जिस टीम से, वो डोप टेस्ट के लिए एरिना नंबर 1 पे आ जाएंगे। और कोई भागने की कोशिश ना करे, अन्यथा उस पे 4 साल का बैन लग जाएगा। ठीक है? ओके। थैंक यू सर। The final score for Kerala 6.95. Sai.
साहिल 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 फ्रॉम वाई वाई साहिल के बात वाई वाई से खेल रहे ओके बेंगलुरु मेघालय तो टेंशन है लो खींच देंगे नेक्स्ट रेडी रहना भाई कभी इस जेंड के कुंदन दिल्ली ब्लू साइड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सभी अपना चेस्ट गार्ड हेड गार्ड पहन के रेडी रहना जैसे नेम अनाउंस होगा प्लीज The final score 7.06. B group Gunshu female. Miha Aluwalia, Punjab. Miha Aluwalia, Punjab. Saumitra, Tamil Nadu. Change. B group Gunshu The round and boys bout winner line up. is blue side. B group Gunshu boys line up. कभी इस जेंड के कुंदन दिल्ली आफ्टर दिस बाउट सूर्या यूपी रेड साइड इधर आगे आ जाओ बेटा आगे आ जाओ हिमांशु पांडे राजस्थान इधर आगे फ्रंट में आ जाओ एरोन ए फर्नांडिस कर्नाटका इधर रहना रेड साइड प्रिंस कुमार झारखंड इधर रहना फ्रंट में ठीक है अरमान हरियाणा रेड साइड अभी कौन सी बात चल रही है ये वाली केरला वाली The final score 6.97. Rooniyad from Kerala. हेलो यूपी टीम मैंकरोसा अरीना नंबर 1 पे रिपोर्ट करे यूपी टीम मैंकरोसा सभी प्लेयर मैंकरोसा को रिपोर्ट कराएं Tripura coach come to Taulu table. Tripura coach come to Taulu table. Any Tripura player? Tripura player come to Taulu table. Tripura team anybody from Tripura from here Tripura team कोई है
त्रिपुरा टीम के यहाँ कोई है क्या? त्रिपुरा टीम के कोई यहाँ पे है? फर्स्ट राउंड रेड साइड. The final score 7.05. B group Gunshu boys. Rathor Kulsar Singh, Andhra Pradesh. Guyanshu boys and girls, get ready. After this B group, Guyanshu boys and girls, get ready. Final score 6.33. Gurikam Singh from Punjab. Gurikam Singh from Punjab. Dheera from Tamil Nadu. Round and bout winner is red side. Next bout. सॉरी रुक जाओ, यूपी की है, यूपी की फाइट है. हिमांशु पांडे. आफ्टर दिस बाउट एरॉन कर्नाटका. अरमान. प्रिंस कुमार राजस्थान, झारखंड. अनुज साई. अनुज साई. अनुज कुमार तिवारी. साई. अनुज कुमार कौन है? इसको आगे ले आओ.
The final score 7.07. Himang Pathak from Rajasthan. B group Kuyanshu female lineup. B group Kuyanshu female lineup. First round, blue side. The final score 6.87. Ahad Sharma from Jammu and Kashmir. Mustafa Kaab from Telangana. Doctor, doctor, doctor.
जूनियर में भाई फेस अलाउड नहीं है, अब पहले अनाउंसमेंट हो चुकी। The final score 6.93. B group Kuyanshu female lineup. B group Kuyanshu female. Reshmi Tamil Nadu. After this bout, Final score 7.20. Zunaira Fatima, Maharashtra. B group Kuyanshu boys lineup. B group Kuyanshu boys lineup.
Round and bout winner is red side. Aaron, Karnataka. Prince Kumar, Jharkhand. Prince. After this bout, Arman, Haryana. Arman. Arman. Anuj Kumar Sai. Harsaib Singh, red side, Punjab. Final score 6.82. Nia Lal CV, Kerala. Time up. The final score 7.03. Stop. First round, red side. Harsaib Singh, Punjab. Nitish S. Assam, Manipur. Vijay Kohli, Uttarakhand. Mayar Patel, Maharashtra. Mayur Patel, Maharashtra. Gundala Lokesh, Telangana. Tanush from Telangana. कोई स्कोर नहीं है।
Nangun boys and girls, get ready. B group Nangun boys and girls, get ready. The final score 6.77. Harish from Tamil Nadu. Bout and round winner red side. Next bout, Arman Haryana. Arman Haryana. B group Nangun girls, line up. B group Nangun girls, line up. The final score 6.93. Samrat Sharma from Rajasthan. After this bout, Punjab, Tamil Nadu.
The final score 6.72. Rohan Desai, Karnataka. Rohan Desai, Karnataka. Mohammad Azin, Telangana. Asim Manipur. Mayur Patel. After 52 kg, minus 56 kg boys. Nitin 56 B. 56 next bout. Oh, next. 52 Nitish, 56 Nitin. उत्तराखंड है ना तू? विजय कोहली आप क्यों हाथ उठा रहे हो फिर? पीयूष कुमार minus 56 kg. Piyush Kumar Sai. Mahak Kumari. Change. Next. Round and bout winner is blue side. Next bout Manipur. Asem. Kohli. Vijay Kohli. Manipur. After this bout, Maharashtra. Next fight. Telangana. Gundala, Telangana. Telangana, blue side. Chest guard पहनो. Chest guard. हेलो एक पर्स मिला है जिसमें करीब 1000 रुपया है, जिसका है वो पाल ले जाइए। Final score 6.40. Mahak Kumari, Jharkhand.
Change. Round and bout winner, red side. Kavya, Jharkhand. Maharashtra and Telangana. Kavya. लोकेश लोकेश आगे आओ ना, फिर फाइट हो। उधर उधर कहाँ खड़े, क्या खड़े हो? मयूर पाटिल, मयूर इस राउंड के बाद चले जाना, ये राउंड के बाद चले जाना। स्टॉप। Kavya from Jharkhand. Final score 6.72. Angarika, Assam. छत्तीसगढ़ वॉलंटियर। Vishnupriya, Odisha. Gopal sir. हर्ष, गोपाल नहीं चाहिए, गोपाल भाग, हर्ष चाहिए, जल्दी आ। स्टॉप स्टॉप। First round goes to red side.
After this bout, Final score 6.69. Karnataka, Mohammad, B group Nankun boys line Karnataka. up. After this bout, Mohammad Farhan, Karthik Rajasthan, Mayank Rosa. गोपाल सर सर हाथ ऊपर कीजिए। हाँ यही सर, ये अंकल है ना, इनसे मिलो। तमिलनाडु नीचे बैठ जाओ। Second round, blue side. Fight goes to third round. अरे हर्ष, पेपर।
Group B Nangun boys. First, Tarun from Tamil Nadu. गोपाल सर मोहम्मद फरहान कर्नाटका change round and bout winner is below side Mohammad Farhan Rajasthan. After this bout, Mayank Rosa, UP, Mayank UP red side, Mayank UP. कहाँ है? चेस्ट गार्ड में लिया. नितिन हरियाणा. First round blue side. फाइनल स्कोर 7.43. West Bengal, Marino Biroy. Haridev from Kerala. Munjar Hussain, Y. Muntazir Hussain from Y, blue side. Muntazir from Y. Madho Tiso, Assam. After this, traditional non-type boys and girls get ready. Assam. After this, sub-junior traditional boys and Madho, girls right side. non-type get ready. Assam, Manipur. Durbaja. Durbaraz. Subhas Kunjur, Jharkhand. Amit Das, Army Boys, blue. Final score Jedupula. 7.23.
आंध्र प्रदेश, सारांश मिश्रा उत्तर प्रदेश, सारांश मिश्रा उत्तर प्रदेश, Hanjamam from Manipur, पियोनियो हाल्ड मेघालय, यूपी हरियाणा, final score 7.60. Dhansyam from Jharkhand, हरियाणा, ओनली 2, रविंद्र गौड साहब ओनली 2, After this bout, West Bengal, Miran, Roy. Muntazir. final score 7.25. Pauline George Singh, Manipur.
Second round goes to blue side. Fight goes to third round. Haryana only two. After this, Only two. sub-junior NAN type boys Only and two. girls get ready. Coach साहब only two. After this, sub-junior NAN UP. type boys and girls get ready. UP. Only two. वो कौन खड़ा है? पीछे हो जाओ इससे बैरियर से, पीछे हो जाओ। यहां से खड़े हो, किसने बोला आपको बैठने के लिए? यहां पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहां से। राजू पिन 1 मिनट में पीछे हो जाइए, जिसकी फाइट है बस वही रहेगा। Final score 7.03. Change. Round and bout winner is red side. After this bout, Madho Tiso, Assam. इधर आ जाओ। सब जूनियर ट्रेडिशनल स्टार्ट 3:30। असेम दुर्बाजा, मणिपुर। सुभाष झारखंड, सुभाष झारखंड रेड साइड। आ जाओ आगे, आगे आओ इधर, आगे इधर आ जाओ। अमित दास आर्मी बॉय। जेडी बोला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रेड साइड। चेस्ट गार्ड डालो ना। मेघालय 59। ये का है मेघालय, ये का है मेघालय।
मेघालय मेघालय ये काय है? इरफान, खाना नहीं खाया ना? जाओ खा के खा के नहीं खाना खाया? गुड गुड गुड। अभी थोड़ा चेंज करेंगे। इधर आ जा। Slowly. छत्तीसगढ़ वॉलेंटियर छत्तीसगढ़ वॉलेंटियर छत्तीसगढ़ वॉलेंटियर सांसो एरेना पे रिपोर्ट करें चेंज राउंड एंड बाउट विनर इज ब्लू साइड सुभाष झारखंड आर्मी बॉय अमित दास आंध्र प्रदेश जडबुला कहाँ है प्लेयर आगे खड़ा करो वहां पीछे मेरे को दिख रहा है आगे भेज दो उसको मेघालय काय मेघालय मेघालय पिंदोल पिंदोल तो नेक्स्ट आएगी ना लास्ट पंजाब लास्ट बाउट है इसमें 56 की लास्ट बाउट है रितिश फ्रॉम J&K ब्लू साइड Change. The round and bout winner is blue side. Andhra Pradesh. चेंज करना है
After this bout, Punjab, Mahesh Punjab. After 56 kg bout in junior category, minus 70 kg. Sai, UP, Rajasthan, Kerala, Delhi, Tamil Nadu, Odisha, Army Boys, J&K, Chandigarh. All be ready. और बुलाने में 25 सेकंड के बाद हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए शॉर्ट करना है। और बहुत डेंजरस वाला कर रहा है ना तो 130 खींच लो। स्ट्रॉन्ग मतलब पॉइंट स्कोर में सेकंड राउंड थर्ड राउंड जा रहा है तो 130 125 खींच लो। और ऐसे फालतू वाला होगा ना 110 बस। और 25 सेकंड के बाद बुला दो। बुलाओ। छत्तीसगढ़ वॉलेंटियर, सांसो एरेना पे पानी दे दे। छत्तीसगढ़ वॉलेंटियर, पानी पानी सर, पानी भैया पानी। Round and bout winner is blue side. Mahesh Punjab, Ritesh J&K. इतनी आई थी, वो हमारी नहीं आई। आपकी थी क्या? मैं तो पी था। अच्छा, यहाँ रखी थी, मुझे लगा आप।
विक्ट्री स्टैंड कहाँ है? हाँ उसको निकालना है अभी, वो अभी मेडल सेरेमनी करना है। हाँ कहाँ पर है बताओ, मैं निकालता हूँ। आप आओ ना, उसको अरेंज करा के अभी आए। हेलो In minus 70 kg. In minus 70 kg. Burma. Burma red side. From Sai. Kush. Kush from UP. Blue side. आगे आ जाओ इधर. मनविंदर सिंह राजस्थान रेड साइड. Second round, blue side. Fight goes to third round. After this bout, Sai Yup. मनविंदर सिंह राजस्थान. मनविंदर सिंह राजस्थान. 70 kg red side. राजस्थान. राजस्थान. केरला. एबियन. केरला एबियन. केरला केरला. ब्लू साइड. मुकुल खत्री. दिल्ली रेड साइड. मुकुल खत्री रेड साइड. पोटरी शेलवान. पोटरी शेलवान तमिलनाडु.
winner is blue side.
कर्नाटका। सेवेंटी kg।
खत्री, विपुल खत्री दिल्ली, विपुल खत्री दिल्ली, ब्लू साइड, अंदर आ जाओ। Top winner is the blue side. वैभव दलाल, आफ्टर 75 kg, minus 80 kg यूपी, प्रशांत कुमार, यूपी minus 80. एडगार लिखा दो भैया। सईद जमील, J&K, minus 80 kg सईद जमील। Man contact girls line up. Man contact girls line up. J&K, जमील J&K, सईद जमील, सईद जमील J&K, Final score 6.24. प्रियांशु राज बिहार, रेड साइड, वंश हरियाणा, वंश हरियाणा, जॉन, जॉन, वंश हरियाणा, वंश डायमंड, वंश हरियाणा, वंश हरियाणा ब्लू साइड, वंश, वंश हरियाणा, हरियाणा, वंश है क्या, वंश,
प्रियांशु राज, प्रशांत कुमार यूपी, आदिया तेलंगाना, तेलंगाना, आदिया तेलंगाना, गार्गी शर्मा राजस्थान, राउंड एंड कृष्णा सेठी उड़ीसा, राउंड एंड बॉल विनर ब्लू साइड, विपुल खत्री, विपुल खत्री, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार यूपी, अनिकेत माझी, एडगार्ड, गया, जो घर चला गया अच्छा है उसको मेडल भी दे देंगे बढ़िया, माझी एंड गे, minus 80 kg. After this bout, Priyansu, Bihar, दाएं, हेड का डालो, वंस हरियाणा, अपने एज 80 kg bout, minus 60 kg junior, मनीष राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, जरा हेडगार्ड टेस्टगार्ड पहन के रेडी रहो, आदिया तेलंगाना, अनिकेत माझी, गुरमान सिंह पंजाब, रेड साइड, minus 60 kg, हर्षित किशोर from Maharashtra, blue side,
फाइनल स्कोर इज 6.27. First round, red side. Score for Telangana 6.27. The final score for Rajasthan 6.50. Aisha from Kerala. Purika from Jammu and Kashmir. After 80 kg bout minus 60. Junior boys be ready.
आवाज नहीं आता कुछ तोड़ दे सुबह सुबह तोड़ दे
वाला थोड़ी था चावल तो दबावे रहो
ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। क्या ब्राइटनेस
अरे भाई माथा में कट मत मार। ये हटा ओए। अरे ओ भाई बढ़िया भाई। ओ भाई बढ़िया। हाँ लगा दे।
ओ भैया ये खाली करो फाइट है तू जाने का ये
लैपटॉप है मत
भाई ये भी अपना उन्होंने यहाँ पे
अभी है क्या इवेंट आप लोग का? उधर जाओ ना। राउंड बटन दो। हाँ वो बटन दो।
चार्जिंग करो नहीं ना प्रैक्टिस करने के टाइम से बात मत करो यार कैप्चर करना है भाई
हाँ कटो के सामान ले आनी हो और सिगरेट विगरेट ले आनी हो क्या करो ले आनी होता 4-5 ले आनी हो हाँ आओ जल्दी आओ व्हाइट वाला क्या करोगे भाई
हेलो हेलो हेलो।
बंद करा रहे मुझे अभी बोला भी नहीं नहीं वो तो चलेगा ये बंद कभी गन फाइट चलेगा चलेगा सर 7-8 कल 10 बज नहीं अब एक बार चालू होने की देरी है तो 100 मिनट ये हो गया एक नंबर निकल के रिकॉर्डिंग मारा था रिकॉर्डिंग मार दी ना रिकॉर्डिंग मारा था जैसे तुम्हारा प्लेयर बना उसका छोड़ के चल मारना उसका छोड़ के चल मारना बनेगा जी बनेगा जा जा लगाओ प्रॉब्लम लगा बहुत वो लोग गाड़ी मारते हैं लाइव चला दे
महाराष्ट्र रेड
The final score 8.40. P. Darshan from Tamil Nadu. हेलो ये सब जूनियर ये साई वाली से स्टार्ट करना ठीक गुमरियम साई 169 प्रियांशी चौधरी हरियाणा ब्लू साइड गुरमन्या साई देवी फ्रॉम साई गर्ल्स गुरमन्यम साई गुरमन्यम फ्रॉम साई प्रियांशी चौधरी हरियाणा प्रियांशी चौधरी हरियाणा ब्लू साइड
Blue side, blue side. After that, Arya Chandigarh. Arya Chandigarh, red side. Mohammad Tulna from Telangana, blue side. Telangana, blue side. आसाम आसाम आप एक काम करो, कुर्सी अंदर ले जाओ, यहाँ बैठ जाओ आके। आप कुर्सी ले अंदर बैठ जाओ, आ जाओ। तेलंगाना मोहम्मद अलुन्ना। अरीना नंबर 1 पे सब जूनियर गर्ल्स की फाइट स्टार्ट हो रही है। सभी अपने अपने कोचेस वेट ओनली सब जूनियर गर्ल्स। Final score 7.32. दिव्या फ्रॉम बिहार, रेड साइड। वान्या Aditya अग्रवाल Chaudhary from Himachal फ्रॉम Pradesh. छत्तीसगढ़, ब्लू साइड। रिंकेश फ्रॉम राजस्थान, Sai रेड Kayan साइड। from Telangana. तेलंगाना ये ब्लू साइड। वान्या अग्रवाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, ब्लू साइड। तुम ना इस एरिना पर चढ़ जाओ तो अनाउंस करेगा, सब तुम पे फोकस करेगा। जाओ -40 सर, ये तेलंगाना का कौन सा है? 48 -48। दो बच्चों का नाम भी नहीं बोलेगा क्या? बोल दिया। अरे यार बोल रहा हूं, उसको पर चढ़ जाओ तो तुमको सब फोकस करेगा। सब जूनियर गर्ल्स 48 kg। गुरमन्यम फ्रॉम साई, रेड साइड। प्रियांशी Volunteer. चौधरी, Chhattisgarh प्रियांशी volunteer. चौधरी ब्लू साइड। Chhattisgarh प्रियांशी चौधरी volunteer. फ्रॉम हरियाणा। Chhattisgarh volunteer. प्रियांशी चौधरी फ्रॉम हरियाणा, फर्स्ट बाउट। जल्दी आओ। आर्या चंडीगढ़, रेड साइड। इधर आ जाओ। मोहम्मद उल्तुना, तेलंगाना, ब्लू साइड। इस साइड चेस्ट गार्ड ले लो फटाफट। दिव्या फ्रॉम बिहार, रेड साइड। बिहार टीम कोच मैनेजर दिव्या, चेस्ट गार्ड लो। वान्या अग्रवाल फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन है? छत्तीसगढ़ टीम कोच, छत्तीसगढ़ टीम कोच वान्या अग्रवाल। गुरमन्यम फ्रॉम साई, गुरमन्यम फ्रॉम साई। Final score 6.97. रोहित बाबू देसे, कर्नाटका. रोहित बाबू देसे, कर्नाटका. Below 48 kg girls, सब जूनियर, ऑल बी रेडी। सुनील क्या नाम है? रावत, उत्तर प्रदेश. 48। सब जूनियर बॉयज एरिना नंबर 1 पे होगा। 45 kg। गुरमन्यम,
प्रियांशी, तीन तैयार कर दो। यार चंडीगढ़ हो गया, बिहार चौथी को बुला के खड़ा कर दो। ये तीन तैयार हो गए, चंडीगढ़ आ रही है, बिहार में उसको आगे खड़ा कर बाउट नंबर 1। सर 45 बॉल्स यही होगा। कौन सी वेट होगी सर? गर्ल्स 48 केजी। 48 केजी गर्ल्स के बाद बॉयज गर्ल्स में तो नहीं। ये साई का फर्स्ट है बाउंड। हाँ ये फर्स्ट है। कौन ए साई चलो, उसके पास लिस्ट नहीं है, उसके पास ये अभी वहां से आई है ना। तो हो तो रही है 48 और 52। वो इसका है और 52 गर्ल्स का। कॉल करो। इसके ऊपर कर दिया। ये आप भी करते हैं, अभी रेड और ब्लू वो भी लिखता रही है, रेड और ब्लू लिखता रही है। इरफान चल यार वहाँ पे बुला लेना बस, बैटरी इधर वहाँ दे। रोहित बाबू देसे कर्नाटका, सुनीश रावत उत्तर प्रदेश, भाई आगे बढ़ाता रहियो। भाई तो सारे चक लिए। और बॉयज रिंकेश राजस्थान, मारे 16 यहाँ क्यों खड़े हो? 169 से स्टार्ट हो। after this bout, Arya from Chandigarh, Mohammad Atulna from Telangana. Telangana, raise your hand. Mohammad Atulna. First call for Telangana. 48 girls. Mohammad Atulna, first round right side. 48 मेघालय की
Divya from Bihar. Ready, ro. Vanya Agarwal from Chhattisgarh. Vanya Agarwal from Chhattisgarh. Vanya Agarwal from Chhattisgarh, first goal. नहीं है कोई ना 52 में भी नहीं है तेलंगाना मोहम्मद इधर आओ ना, चेस्ट गार्ड डाल के। हरी अब नेक्स्ट बाउट है विद इन नेक्स्ट बाउट। कम इन द फ्रंट, कम इन द फ्रंट प्लीज। वान्या छत्तीसगढ़, वान्या छत्तीसगढ़ ब्लू साइड। Final score चेस्ट गार्ड लो 7.67. ना, चेस्ट गार्ड लो। Tyson Vairapam, Manipur. रिंकेश फ्रॉम राजस्थान, रिंकेश फ्रॉम राजस्थान, रिंकेश फ्रॉम राजस्थान रेड साइड। केरला 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 है केरला कितना है ये रहा राजस्थान के बाद केरला की है राजस्थान के बाद हाँ क्या नाम है ये 2 फाइट बाद है केरला फ्रॉम अवंतिका फ्रॉम केरला रेड साइड। भूमिका नितिन फ्रॉम छत्तीसगढ़ ब्लू साइड। Change. Round and the bout winner is red side. Arya from Chandigarh. Arya, हेलो, आगे आओ ब्लैक फटाफट। कलर का बैग है गियर्स का, किसी को मिला हो तो जरूर यहाँ पे दे देना एक बार काउंटर पे, तेलंगाना। ठीक है। After this bout, Divya from Bihar. इसके यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ आगे। वान्या अग्रवाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, बी रेडी। रिंकेश, रिंकेश फ्रॉम राजस्थान, आगे लिया यार। रिंकेश, वेयर इज द रिंकेश? रिंकेश फ्रॉम राजस्थान, आजा इधर आजा बेटा। पंजाब कितना नंबर फाइट है इसकी? 80 180 अभी कितना नंबर जा रहा है? 169 हाँ हाँ लास्ट सब तो लास्ट है ये, यूं करोगे सब तो लास्ट। मेरे तू मेरा नहीं जमा के बेबे गड़ रही है मजाक फिर करो इधर के लिए बैठ कर ना फिर देखो हाँ एक बात बताऊंगा इंडिया क्या हो गया लंबी बात है, लंबी बात है, लंबी थोड़ा बता दे। अरे ये कौन नहीं बताने की, मजा को नहीं आऊंगा, फिर बताऊंगा बाद में बैठा है, फिर बताऊंगा। अरे बड़ी बात है उनको नहीं रेड सर नाम बोलिएगा, कौन से नंबर फाइट है सर? नाम आर्या है आर्या आर्या है आर्या 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 ओलिया दिव्या, दिव्या, दिव्या फ्रॉम बिहार छत्तीसगढ़। वान्या अग्रवाल फ्रॉम छत्तीसगढ़। अंकित चेतैया,
Final score 7.07. Prinjal Mede, Assam. After this bout, ring case from Rajasthan. Barsa from West Bengal. Barsa, West Bengal. Next fight. Avantika, Kerala. Avantika, Kerala. Kerala, Avantika. Front में आओ. Come in the front. Come in the front. Bhumika Nitanya. Bhumika Nitanya. Bhumika Nitanya from Chhattisgarh. Ankita from Assam. Ankita from Assam, red side. Sana Sejar. Sana Sejar from J&K, blue side. Ansika, Punjab. Ansika, Punjab, ready. Suman from Odisha. Be ready all. Only two. Kerala, only two. Big पीछे हो जाओ. Move back 2 steps. सीनियर की लड़कियों की नहीं यार, सीनियर तो खत्म. सीनियर खत्म. माँ भी नहीं है. हाँ. कहीं नहीं, डॉक्टर नहीं. हाँ जी 52. हाँ 52. अभी कौन सी चल रही है भाई? अभी ये चल रही है बिहार और छत्तीसगढ़ चल रही है, राजस्थान और वेस्ट बंगाल. आपकी कौन सी है ये बताओ ना. 179. हो गया इवेंट. ताइची की ड्रेस थोड़ी पहननी है. ठीक है, न्यू करके नर वापस आ जाए. नहीं, थोड़ा बहुत आ जाए. The final score 7.20. 48 kg 52 और हाँ 48 kg. Mohammed Abdul Umir, Telangana. 3 वेट है. 45 का हाँ, ये रहा 45. ठीक है. Bihar, only two. Only two. हाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ जी. वो 20 जो हेलो
बाउट विनर ब्लू साइड। रिंकेश राजस्थान, बरसा बरसा फ्रॉम वेस्ट बंगाल ब्लू। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बता दो रहा, वेस्ट बंगाल। हाँ, रिंकेश राजस्थान वर्सेस वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बाउट अवंतिका फ्रॉम केरला, रेडी। भूमिका नितम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। भूमिका भूमिका छत्तीसगढ़, आगे आओ, उधर क्या कर रहे हो? Junior Chanquan girls line up. Junior Chanquan girls line up. Final score 6.52. बाउट विनर कौन जीता अभी इसमें? Soha Tabasum Telangana. केरला फ्रॉम Soha अवंतिका। Tabasum Telangana. ओ अवंतिका फ्रॉम केरला। भूमिका नेतन छत्तीसगढ़। भूमिका भूमिका नेतन छत्तीसगढ़, रेज योर हैंड। चलो ना, हाँ फाइट है आपकी, हरी अप। आफ्टर दिस बाउट अंकिता फ्रॉम आसाम, आगे आ जाओ सर, आगे ले आओ बच्चे। सना बी रेडी। अंशिका पंजाब, अंशिका पंजाब, अंशिका फ्रॉम पंजाब, रेड साइड। रेडी है, रेडी है, ठीक है। सुमन सुमन फ्रॉम ओडिशा, सुमन फ्रॉम ओडिशा, ओके। जो जीत रहा है उसमें चढ़ाते रहो, या चल रही है। Bout winner red side. Next bout Assam. Assam versus Sena. Assam versus J&K. Red. हाँ रेड था सर, रेड। सना
J&K. After this bout, Ansika Final Punjab. score 6.40. अंशिका पंजाब. अरे अंशिका पंजाब कहाँ है? फारिया तेलंगाना. फारिया तेलंगाना. फारिया का नाम तेलंगाना. सर ये गुंजन का बताइए ना, गुंजन. हाँ, गुंजन विजय. गायदन है. हाँ. ये तो इसमें जीत तो गई महाराष्ट्र. हाँ. तो जीत गई है. ये कब होगा फिर इसके बाद? अब क्या बताओ, कल के लिए आप पहले आज वाला तो होने दो. गमसेड गमसेड. वो गलत टच हो रहा है. गलत टच हो रहा होगा. Only two. कब है? पूछ लिया रे, पूछ लिया. क्या बोले? दूसरी बाउट उसकी या फिर होगी. फिर एक दिन में रूल है, 2 फाइट तो उसके. रूल तो है, ऑर्डर करा दी. हम तो नहीं सोचांगे ना भाई सारे एक के होवे को नंबर लाई रही. ये टॉप 8 में लेना हाथ दूसरा राउंड कराना लाई रही. इसमें कुछ बच्चे. हाँ चांद. हेलो. हाँ Final score 6.75. आड़े वो. Himangi from Rajasthan. Himangi Negi from Rajasthan. भाई ये देखिए तो ये बच्चे मेरा कोड खराब है. वो अनाउंसमेंट सुन दे रहे हैं यार. इसमें मैं तो क्या कोई ना गो खाल दो मनीन दो रात पे डाले हैं उनका. चना. जी जी लाल. Change. Round winner, bout winner, blue side. Next bout.
पंजाब पंजाब अंशिका पंजाब वर्सेज सुमन फ्रॉम ओडिशा सुमन फ्रॉम ओडिशा ओडिशा सुमन after this bout below 52 kg sub junior girls Asta Final from score Haryana 6. red side Final Asta score 6.47. Asta from Haryana अच्छा आप हो ठीक है बेटा रेडी रहो Kirti Singh from Rajasthan. Amrita from Uttarakhand Amrita from Uttarakhand ओके रेडी रखो चेस्ट गार्ड में ला लो After 52 kg girls, only sub junior 45 boys ready रहे नैना फ्रॉम कर्नाटका नैना कर्नाटका टीम नैना रेड साइड Junior non-con boys, get ready. Junior non-con boys and girls. Saista from J&K bout winner Junior blue side non-con girls. Asta Haryana red side अमृता उत्तराखंड फाइट आगे हाथ खड़ा क्या कर रहे हो आगे आओ और फाइट है आगे आओ जेंड के इतनी भीड़ क्यों कर रहे हो दो बंदे खड़े हो जाओ बाकी पीछे हो जाओ वो पीछे हाथ ही नहीं दिख रहे उनको जेंड के ओनली 2 आस्था फ्रॉम ये क्या नाम उत्तराखंड की फाइट है अभी जेंड के पीछे हो जाओ जेंड के पीछे हो जाओ उत्तराखंड की फाइट है उत्तराखंड की है Final score 6.73. उत्तराखंड Gokula Varshini from Tamil Nadu. Asta from Haryana versus Amrita from Uttarakhand. After this bout, Naina from Karnataka, Sesta from J&K. Next bout, be ready all. Taiyapa from Arunachal Pradesh. Taiyapa from Arunachal Pradesh. आगे आ जाओ इधर आओ आ जाओ आगे मिस्टर प्रदीप कुमार Panchkaila from Telangana. Panchkaila Telangana team. Panchkaila from Telangana. Blue side. Nozzle from Rajasthan. Nozzle. Red. Pavitra from Maharashtra. Pavitra from Maharashtra.
लाइसा प्रिया तेलंगाना. नैना फ्रॉम कर्नाटका. आओ ना. श्रेष्ठा फ्रॉम J&K. श्रेष्ठा फ्रॉम J&K. ओनली टू. ओनली टू. बाकी पीछे हो जाओ. J&K को साहब. ओनली टू. बाकी पीछे कर देना. Final score 7.17. Hannah V from Kerala. Diya from Punjab. Diya from Punjab. Diya from Punjab, red side. दिया कहाँ है? तू है? उधर चलो रेड साइड में. अदिति. अदिति फ्रॉम छत्तीसगढ़. चेस्ट गार्ड कहाँ है? पहनो फटाफट. After 52 kg girls, 45 kg boys, sub junior be ready. मेघालय. मेघालय लवदेनिया. Lavdinia. Lavdinia from Meghalaya. Red side. Shivangani from Chhattisgarh. Be ready. The final score 6.38. Amulya from Karnataka. Amulya from Karnataka. Amulya from Karnataka. Ningsing from Assam. अच्छा यहाँ बैठ कर अकेला अकेला पीवे. After this bout,
Taiyapa. Taiyapa. Taiyapa, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Next bout. Putskaila. Putskaila from Telangana. Change. Round and bout winner is red side. Now, Taiyappa from Telangana. Which Telangana? Telangana, jaldi bhejo. After this bout, Rajasthan, Nozzle. Pavitra from Maharashtra. Be ready. Diya versus Aditi. Diya from Punjab. Aditi from Chhattisgarh. After 52 kg girls, minus 45 kg boys, be ready. First bout, West Bengal versus Army boys. दो फाइट के बाद तुम्हारी है. Nozzle versus Pavitra. Pavitra from Maharashtra. Final score 7.00. Sneha Bora from Assam. After this bout, Divya. After two bout, 45 kg boys, be ready. Sub junior. Amin Nama. Amin from West Bengal. Amin from West Bengal. Retom from Army boys. Army boys. Retom. कौन है आर्मी बॉयज? Army boys. Okay. Ox from Punjab. Ready? Red side. Momin Ali from J&K. Blue side. Salindra from Chhattisgarh. Salindra from Chhattisgarh, red side versus Karnataka. Bhavnath. Blue side है blue. Sheetal from Chhattisgarh. Sheetal from Chandigarh. Maharashtra only two. Bachar.
Final score 6.80. Sheetal from Chandigarh. Nancon boys. Red side. Dia from Punjab versus Aditi Sharma, Chhattisgarh. After this bout, Meghalaya minus 52 kg. Last bout, Meghalaya. Shivangini. Shivangini. Next. Samriddhi from Odisha. Samriddhi from Odisha. अभी 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 किसको जाना पड़ेगा है ना प्लीज
The final score 6.93. Bout winner, red side. Junior Nancon boys. Meghalaya. Simangani, Chhattisgarh. Mukesh Kumar, Himachal Pradesh. Last bout of the 52 kg. Mukesh Kumar, Himachal Pradesh. Swarik Pak Swarik Parak, Rajasthan. Swarik Parak, Rajasthan. फाइट कर लो सुजन Change. Round and the bout winner is blue side. चलो 45 kg boys. Amin, West Bengal. Versus Army boy. Retom. 184 मेघालय में West Bengal, Army boys. Next bout, Punjab versus J&K. Next to next, Chhattisgarh versus Kerala. Oh, Karnataka. Next to next, Andhra Pradesh versus Kerala. Jharkhand versus Y. Maharashtra versus Rajasthan. Odisha versus Tamil Nadu. Haryana versus Chandigarh. ये सभी प्लेयर रेडी रहे इन स्टेट्स के. इसमें तो नहीं लिखना Change. Round and bout winner is blue side. आकाश Final score पंजाब 6.38. पंजाब चलो J&K nomin 6.88. after this bout Sailendra Rajasthan, the final Sailendra score from Chhattisgarh. 6.88. Sailendra from Chhattisgarh red side 6.88. Sailendra from Chhattisgarh Arshit from Tamil Nadu. छत्तीसगढ़ कहाँ है? नहीं खेलना शैलेंद्रा वेलादी कर्नाटका रेडी अरुणाचल प्रदेश ओ आंध्र प्रदेश गोला रोहित इधर आ जाओ चेस्ट गार्ड पहनो फटाफट अभी मेरे पास अभी तक ये लिस्ट है
केरला मोहम्मद मिरफाज अली, मोहम्मद मिरफाज अली केरला, ब्लू साइड। फास्ट जल्दी करो, अपने इक्विपमेंट लो। उमेश झारखंड, उमेश झारखंड रेड साइड। नमन सिंह, मनन सिंह, मनन सिंह ब्लू साइड वाई। चेस्ट गार्ड लो फटाफट अपना। शेख हसन राजा फ्रॉम महाराष्ट्र, शेख हसन राजा फ्रॉम महाराष्ट्र रेड साइड। शौर्य वर्मा फ्रॉम राजस्थान, शौर्य वर्मा फ्रॉम राजस्थान Final ब्लू score साइड। 6.92. Silas from Tamil Nadu. Round and bout winner is blue Final side. score 7.14. Suraj Singh from Jammu and Kashmir. Silendra from Chhattisgarh, first call. Bhavnathan, Karnataka. Silendra from Chhattisgarh, first call. Silendra from Chhattisgarh. Next. Last and final call. Change. गोला रोहित। सारे रेडी हैं, जो नहीं आ रहा उनका क्या करेंगे? बॉल ही करनी पड़ेगी। गोला रोहित, गोला रोहित आंध्र प्रदेश, गोला रोहित, रोहित केरला। After this bout, Umesh झारखंड। चेस्ट गार्ड लेके आओ, आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, आगे। कौन बना? छत्तीसगढ़ एक होना।
मेमन वाई, मनन, मनन वाई, मनन फ्रॉम वाई, जल्दी जाओ। चेंज, बाउट विनर ब्लू साइड। उमेश झारखंड रेड साइड। चलो चलो फाइट आपकी। अरे मनन वाई 5 दे दे, चेस्ट गार्ड दे देना उसको। फाइनल स्कोर 7.68। चेस्ट गार्ड नहीं दे रहे हो। वो झारखंड। प्रीत राज फ्रॉम बिहार। अरे मनन कहाँ है? अरे किट दे देना, फाइट है भाई इसकी। झारखंड भाई, भाई ये बता ही नहीं भाई रहा। भाई भाई। अरे छोड़, आईडी दे तू, थोड़ा चेस्ट गार्ड दे इसमें। ये रहा ये रहा। वो चेस्ट गार्ड ही नहीं दे रहे उसको, मनन सिंह को। हाँ वो तो लड़का तो बहुत देर तक खड़ा है, चेस्ट क्यों नहीं दे रहे? उनके पास लिस्टें नहीं थी, मैं पूछ रहे कौन कौन किसकी फाइट है, बताइए के समझाऊंगा। जल्दी पहन ओए, हेलो जल्दी ले जा जल्दी। आफ्टर दिस बाउट शेख हसन राजा रेडी, शौर्य वर्मा फ्रॉम राजस्थान रेडी रहना। वो दोनों रेडी हैं। नेक्स्ट। नहीं नहीं मांग रहा था, उसने लिस्ट नहीं थी उसके पास। दस बजे हो गया। नहीं अरे जल्दी ले जा यार। रेडी है नेक्स्ट, महाराष्ट्र वर्सेस वो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है आदित्य कुमार फ्रॉम ओडिशा। मैं एक्सरे ले रहा हूँ, एक्सरे मशीन नाम है इधर। झारखंड वेट ज्यादा में लेना चेंज कर दो। The final score 7.32. आफ्टर दिस बाउट जगदीप आदित्य कुमार ओडिशा कौन है? पंजाब। आदित्य ओडिशा, जगदीप सिंह पंजाब। आदित्य ओडिशा, निखिल ओडिशा from team। कर्नाटका। निखिल फ्रॉम कर्नाटका। अरे ओडिशा टीम है। मुस्तफा ओडिशा, ओडिशा। तेलंगाना। कर्नाटक भी नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है। चेंज, नेक्स्ट बाउट शौर्य वर्मा महाराष्ट्र, सर्वेश एस फ्रॉम तमिलनाडु। आफ्टर दिस बाउट आदित्य, राजा टावा फ्रॉम वेस्ट आदित्य कुमार बंगाल। फ्रॉम ओडिशा, राजा टावा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आदित्य फ्रॉम ओडिशा, कुश फ्रॉम हरियाणा, जतिंदर फॉर चंडीगढ़। उधर ले जाओ फटाफट। आदित्य हाँ उड़ीसा कहाँ है? इधर ही है।
Change. Bowed and round winner is blue side. आदित्य, अरे आदित्य, चेस्ट गार्ड पहन ले भाई, कहाँ है? उड़ीसा का वो खड़ा उधर पहन लग रहा है। इतने अगले अगले रेडी हैं दोनों, चढ़ा दूं? कुछ हरियाणा, कुछ हरियाणा, चढ़ दो। जतिंदर, इस बाउट के बाद बाउट होगी आपकी, इस बाउट के बाद हो चंडीगढ़। हाँ, हरियाणा वर्सेस चंडीगढ़ है। Final score 6.30. करने दे कि मैं नहीं प्रॉब्लम, चलने दो ना, कुछ नहीं होता। Mohammad Bilal from Karnataka. Mohammad Bilal from Karnataka. Yadu from Karnataka. आफ्टर दिस बाउट Yadu G from Karnataka. आदित्य, आदित्य कहाँ है? उड़ीसा। Nayan Kumar from आदित्य उड़ीसा, Odisha. आदित्य उड़ीसा। Junior Nanquan girls line up. Junior Nanquan girls line up. टाइम लगेगा सर, लाना है थोड़ा सामान। कहाँ से? तो ऊपर से लाना है सर, बाउट लिस्ट में नाम ही नहीं था आज का। तो बाउट लिस्ट में था ही नहीं नाम। एक के बाउट रही हो, इसे चेस्ट गार्ड है, नहीं मेरा एक के रही है। हाँ, फर्स्ट राउंड रेड साइड। उसको बोलो आराम से किक न ठावे, आगे बढ़ के खेल में। ये दो Akshay Murugappa from Karnataka. Akshay Murugappa from Karnataka. Final score 6.68. Junior Nanquan girls. Mahima Chaudhary from Rajasthan. Mahima Chaudhary from Rajasthan.
Second round, blue side. Fight goes to third round. Aditya, Odisha. Aditya, Odisha. First goal, Aditya, Odisha. ओडिशा टीम कोच मैनेजर कहाँ है? आदित्य ओडिशा रिपोर्ट करो जल्दी। The final score 6.75. Sharlina from Tamil Nadu. आदित्य उड़ीसा कहाँ आ गया? बुला ले यार जल्दी। चेस्ट गार्ड है, मैंने चेस्ट गार्ड खत्म होने वाले। चेंज। राउंड एंड बाउट विनर इज रेड साइड। ओडिशा। अरे बैंडी ने छोड़ दे। लास्ट बाउट। पहना दे भाई। अब कंगी भी लेके आऊं क्या? रखना पड़ा सारा। $6.92. Aisha from Kerala. This is the last bout of today's schedule.
एक छोटे से बच्चे का मोबाइल गुम हो गया है, ये अपना मॉडल नंबर बता रहा है, प्लीज एक बार सुनना ध्यान से। हाँ? अपना मॉडल नेम बताओ। मोबाइल नंबर याद नहीं है। मोबाइल नहीं, मोबाइल का क्या नाम है? नोकिया 110। रिपीट करो। नोकिया 110। थैंक यू ऑल ऑफ यू। The final score 7.17. Pratibha Devi from Jammu and Kashmir. हेलो मिस्टर संदीप गोस्वामी सर, संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर, सर थोड़ा मिस्टर- आवाज आवाज कम। मिस्टर आवाज कम। संदीप गोस्वामी सर। Final score 7.30. Radhika from Chandigarh. थैंक यू। Lily Mondal, West Bengal.
Komala Kumari from Jharkhand. Thank you. Attention all the participants. Tai Chi Junior, boys and girls, will be tomorrow morning. Tai Chi Kwan, boys and girls, कल होगी, आज नहीं. बाकी खाने पे जा सकते हैं. ये लास्ट इवेंट है. Final score 6.20. Komala Kumari from Jharkhand. Final score 6.60. Final score 6.66. Lakhi Bala Rabia Sai.
Final score 7.40. Sadhana from Odisha.